बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाजी अल्लज़ी ला इलाहा ला इलाहा इल्ला हुवल इल्ला हुवल हायुल काय्यूम हायुल काय्यूम व अतूबु व अतूबु इलाही इलाही। আবার বলো বিসমিল্লাহির্রহমানির্রহিম। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाजी अल्लज़ी ला इलाहा ला इलाहा इल्ला हुवल इल्ला हुवल हायुल काय्यूम हायुल काय्यूम व अतूबु इलाही। व अतूबु इलाही। প্রতিদিন সকাল বিকালে এই দোয়াটা পড়বেন। আপনারা বেশি বেশি এই দোয়াগুলো পড়বেন, তাহলে আপনি তো অনেক ভালো হবে, আল্লাহ অনেক খুশি হবেন। হ্যালো, সবাই আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন। ও ইনশাল্লাহ দিলে কোরআন শরীফ পড়া শেষ করেছে, খতম দিয়েছে। এখন বিভিন্ন সূরাগুলো আমি ওরে সাথে সাথে শিখাই সকাল বিকাল একটু। ওকে, বাই, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।